मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हो मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो खुदा जान कैसी है ये मेज़बानी 72 प्यासों पानी खुदा जान कैसी है ये मेज़बानी 72 प्यासों काहे बंद पानी मुकद्दर में हो ज़े कौसर का पीना मुकद्दर में है ज़े कौसर का पीना मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो अल्लाह जाने एक मन मेहमानदारी 72 পিপাসাই পানি বন্ধ করি কপালে ছিল মোর হাউজে কাউসার কপালে ছিল হাউজে কাউসার আমি তৃষ্ণার তো নই বানানো হয়েছে তৃষ্ণার তো নই বানানো হয়েছে ওহে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না আমি এমনিতে আসিনি দাওয়াতে এসেছি আমি এমনিতে আসিনি দাওয়াতে এসেছি মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল আমি কাঁদিতে আসিনি কাঁদানো হয়েছে কাঁদিতে আসিনি কাঁদানো হয়েছে মারহাবা আমরা হুসাইনি মুসলমান আমরা এজিদি মুসলমান নয় আমরা আহলে বায়তের ভক্ত
আহলে বায়তের প্রেমে ফানা, পাকে পাঞ্জাতন আমাদের মাথার তাজ। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক, আমিন করুন।